pathologies qui peuvent engendrer l'insuffisance mitrale. Je ne vous cache pas, cette partie est très importante. Une fois maîtrisée, ça va, vous allez avancer très bien dans le cours. Bien sûr, il faut voir les vidéos précédentes pour comprendre la suite. Alors on commence. Les étiologies de l'insuffisance mitrale, on peut les classer en deux parties, en deux classifications. On a les étiologies organiques et fonctionnelles, soit en étiologie aiguë et étiologie chronique. Donc, organique veut dire on a une lésion au niveau de l'appareil valvulaire. Yani un des éléments de l'appareil valvulaire, les شفناهم déjà في le cours où l'appareil valvulaire fait 4 éléments, واحد منهم il est lésé, d'accord? Et pour fonctionnel, l'axe. Donc, pas de lésion au niveau de l'appareil valvulaire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas une lésion. L'appareil valvulaire, il est sain, il est intact. Donc, voilà le problème va يكون في le ventricule. On va voir qui fait le ventricule. Il y a un problème في le ventricule. Il y a une insuffisance mitrale. On passe la classification زوجة اللي قلنا aiguë ou la chronique. Aiguë, c'est là, il y a une installation brutale. يعني brutalement, ça a l'insuffisance. Elle est mal tolérée et on a le risque de l'OAP. Risque d'OAP, on a bzaf, donc je fous le mécanisme, d'accord? Et pour les étiologies chroniques, bien sûr, l'installation elle est progressive. On a une adaptation, t'as le ventricule, t'as le cœur en général, pas la dilatation du ventricule gauche ou l'oreillette gauche, et on va voir le mécanisme tani. Et il est bien toléré comme un prémel aigu, il est mal toléré. Ça aide la donc غادي نشوفوا les étiologies soit غادي نشوفوهم بهاد la classification ولا هادي bon حنا غادي نشوفوا بهادي parce que هادي هي la plus connue سهله غادي تعرفوا parce que le fonctionnel كاين une seule étiologie اللي هي la dilatation في l'organique كاين كاع les autres étiologies هنايا غادي on peut les diviser. Alors les étiologies donc on a chronique et aiguë. On commence par chronique, on a l'RRA, le rhumatisme articulaire aigu. On a dégénérative ou on a dystrophique. On a les étiologies ischémiques. On a les étiologies fonctionnelles, la classification l'herbal. On a les étiologies iatrogènes ou la médicamenteuse. Et pour les étiologies aiguës, on a les étiologies infectieuses. On a les étiologies ischémiques. Bon, ischémique, comme tu remarques, est موجودة في الchronique ou في l'aigu. On a les étiologies traumatiques et les étiologies par dysfonction ou l'étiologie il y a la dysfonction aiguë de prothèse. Donc on va détailler واحدة بوحدة وكل وحدة par quel mécanisme elle peut provoquer l'insuffisance mitrale. On commence par l'aigu ou l'RRA ou le rhumatisme articulaire aigu. Donc c'est quoi le rhumatisme articulaire aigu? C'est l'ensemble des manifestations inflammatoires touchant plusieurs tissus. D'accord? C'est des maladies inflammatoires اللي touchent بزاف تاع les tissus واحدة من هذو les tissus هو le cœur. D'accord? Donc comme toute inflammation اي inflammation من تروح هذيك l'inflammation تي تبراو كاع غادي تخلينا des séquelles. D'accord? Donc هادو les séquelles شنو غادي يديروا غادي يكونوا surtout غادي يكونوا au niveau des valves ou au niveau des cordages. Si كانوا au niveau des cordages غادي يديرونا la limitation des mouvements اللي شفناها في le mécanisme type 3 قلنا كي يكون عندي limitation des يعني هادوك les cordages يكونوا rétractés يكونوا calcifiés يكونوا rétrécis يكونوا غير صغار. donc كل واحد يولي يجبد من جهه من يجبدو يخلونا لي فالف يولي كاين ان باساج تاع لو سون يولي كاين لو فلو انورمال دو سون. بون لي سيكال اللي توشاونا لي فالف شنو غادي يديرونا ريتريسيسمون ميترال باش ما تجيكوش بيزار من يولي يقولوا لكم بلي كي تكون عندنا ارارا غادي تعطينا insuffisance mitrale où elle est souvent associée à un rétrécissement mitral. Donc عرفنا le mécanisme, d'accord? Voilà le schéma. Voilà. Donc قلنا بلي عندي RRA, c'est des manifestations inflammatoires qui تروح هاد l'inflammation elle va laisser des séquelles. هاد les séquelles غادي يكونوا في الكور تاعنا غادي نستحقوا تاع les cordages. Donc غادي هاد les cordages يولوا rétractés. Donc هاد الكورداج غادي يجبد من هاد الجهه وهذا يجبد من هاد الجهه. Donc هنايا يولي كاين vide. يولي كاين le passage du sang وهذا هو l'insuffisance mitrale. هذه هي l'insuffisance mitrale, c'est le passage du sang anormal. Donc شفنا la première étiologie, on passe vers la deuxième اللي هي dégénérative fibroélastique. Donc c'est une dégénérescence fibroélastique يعني غير من التيتر جبناها des cordages touchant le sujet âgé.
صح. دونك كيفاش الميكانيزم تاعها؟ لي كورداج تاعنا فيهم بزاف pourcentage d'un tissu conjonctif صح. c'est un tissu conjonctif ou comme tout tissu conjonctif فيه des fibres de collagène ou فيه des fibres élastiques. دونك عند لو سوجي اجي صار لها كيما ما في لابو تاعها تصرا ما في وجه تصرا لو سوجي اجي عليه يولي عنده لي ريد باسكو لي فيبر دو كولاجين و لي فيبر الاستيك يصرا لهم ديجينيريسونس. دونك ميم لي فيبر دو كولاجين و الاستيك اللي يكونوا كاينين في لي كورداج غادي يصرا لهم اون ديجينيريسونس. دونك لي كورداج تاعنا غادي يولوا فين يولوا خفاف ملي يولوا خفاش تصرا لهم اون روبتور. دونك ما يولوش يقبضوا كيما هذه تصرا روبتور سما هذا يولي ليبر يولي لي مومون تاعه اكزاجيري يروح ويجي كيما يبغي يولي عندنا لو فلو du sang. D'accord. Donc par quel mécanisme? C'est le type de l'exagération des mouvements valvulaires. Insuffisance mitrale à la fin. وهذه قلناها ديجا سي سورتو عند لو سوجي اجي. قادر تجينا كوم كا كلينيك وين يقول لك ان سوجي اجي ولا اون بيرسون عندها 60 طون اكسيتيرا ولقينا بلي عندها انسوفيزونس ميترال وينها كاع ليتيولوجي لا بلو بروبابل غادي تكون لا ديجينيراتيف فيبرو الاستيك باسكو سي ان سوجي اجي. نروحو troisième étiologie اللي هي dystrophique. toujours قلنا لي كورداج c'est un tissu conjonctif ou فيه des fibres de collagène ou فيه des fibres élastiques. عند لو سوجي جون هنا ماشي سوجي اجي سوجي جون شا غادي يصرا سي باثولوجيك يكون عندها اكسي مش كتبها نيشان يكون عندها اكسي دو تيسو. داكور. دونك اكسي دو تيسو شا غادي يصرا شغل اون انفلتراسيون ولا ايلونغاسيون دي كورداج. لي كورداج تاعنا يولو طوال بزاف دونك يولو طوال بزاف ما يولوش يديروا خدمتهم يولوش ما يقبضوا والو. دونك هذا الكاس اسمه لو برولابسوس ميترال وين يكون عندنا ايلونغاسيون دي كورداج وصارنا اون انسوفيزونس ميترال toujours par le deuxième mécanisme وين تولي عندنا exagération des mouvements. On passe vers la quatrième étiologie اللي هما l'étiologie ischémique. في الإسكيميك قلنا ديجا بلي قادر تعطينا une insuffisance aiguë قادر تعطينا une insuffisance chronique. ça peut donner les deux. donc حنا اللي غادي يهمنا في هاد لا بارتي الايغو. دونك كيفاش تصرا الايغو؟ l'ischémie تعطينا une inflammation. d'accord. كيما الكور étranger من يدخل الكور يعطينا une inflammation. l'ischémie تعطينا une inflammation. donc après هاد l'inflammation تبدا في هذيك لا فاز تاع الهيلين يعني تبدا تبرا تعطينا دي سيكل. d'accord. هاد لي سيكل ملي غادي يكونوا في لي كورداج. d'accord. غادي توشينا لي كورداج يكونوا سما صايلها كيما الاراره. لي كورداج تاعنا غادي يولوا ريتريسي ولا ريتراكتي يولوا صغار بزاف. دونك تولي عندنا une limitation des mouvements. limitation des mouvements le type 3 toujours تعطينا une insuffisance mitrale. ها ولا لو شيما صايله كيما الاراره. d'accord. donc les cordages تاعنا يولوا ريتريسي ريتراكتي كل واحد يجبد على جهه ويعطوا لو سون يولي قد يفوت نورمالمون ويعطينا une insuffisance mitrale. on continue avec l'étiologie normalement la finale في الaigu اللي هي الفونكسيونيل. الفونكسيونيل سي كوا؟ سي قلنا هي عكس الاورغانيك. من الاورغانيك تكون عندنا اون ليزيون في الفونكسيونيل ما تكونش عندنا ليزيون باينه في لاباراي في لاباراي فالفولير. دونك با د ليزيون. وين يكون البروبليم؟ لي فالف قلنا يكونوا سان. وين يكون لو بروبليم؟ غادي يكون في الفونتريكول. وين شاوري لو بروبليم غادي يكون الفونتريكول سي لا ديلاتاسيون qui يكون le ventricule تاعنا dilaté. c'est dû à plusieurs étiologies قد يكون la dilatation du ventricule. par exemple حدا منهم l'insuffisance ventriculaire كي تكون عندنا insuffisance يعني القلب راه عاي بزاف من كتر اللي يخدم بزاف يجي ان سول مومون وين تصرا اون هيبرتروفي تصرا اون ديلاتاسيون يعني يكبر. داكور. مين يكبر غادي يكبر معاه لانو. d'accord. donc l'anneau غادي يولي dilaté. donc l'appareil toujours il est intact il est sain ما كاش بروبليم بصح l'anneau راه كبير بزاف. donc هادو لي دو فويي ما يولوش يقدروا يتلاقوا لو سون يولي قد يفوت. d'accord. donc dilatation de l'anneau et insuffisance mitrale à la fin. كاين لا فينال هي الياتروجين ماشي فونكسيونيل. donc iatrogène ولا médicamenteuse كاين 3 ميديكامون هما اللي بزاف يلقاوهم بلي يديرونا لانسوفيزونس ميترال. داكور. سي لي زانوركسيجين يعني اللي يديروهم باش يحبسوا لابيتي. عندنا البيرغوليد. البيرغوليد سي كوا؟ البيرغوليد سي c'est un antiparkinsonien. وعندنا ميتيسيرجيت. هذا ميتيسيرجيت سي ان انتي ميغرينو. داكور. هادو لي 3 ميديكامون يلقاوهم بلي يديرونا انسوفيزونس ميترال. donc par quel mécanisme
هادو الثلاثه ce sont des agonistes de la sérotonine يعني يديروا la même fonction puisque عندهم نفس la forme تاع السيروتونين يديروا la même fonction تاعها يعني يستيمولوا les récepteurs sérotoninergiques d'accord وهادو les récepteurs sérotoninergiques صح ils sont distribués في le corps وواحده من البلايص اللي تكون فيهم هاد les récepteurs هما les récepteurs valvulaires. Donc يجوا هادو les agonistes de la sérotonine يسقوا في هادو les récepteurs valvulaires شا غادي يديروا لنا ياكتيفوا لنا لي فيبروبلاست داكور لي فيبروبلاست اللي جايين في لي فالف اللي جايين في لو تيسيو كونجونكتيف تاع لي فالف يوليو يخدموا بزاف داكور لاكتيفيتي تاعهم تولي اوغمونتي شا يديروا لنا سما يصنعوا لنا دو كولاجين باسكو فيبروبلاست اللي خدمه فيبروبلاست كلاس هما اللي ديغرادو والبلاست هما اللي يصنعوا دونك يصنعوا لنا دو كولاجين من يصنعوا لنا دو collagène تولي عندنا une infiltration fibreuse des valves d'accord وتصرنا comme une fibrose هنايا elle est non inflammatoire ماشي كيما في l'inflammation par exemple تاني ديرنا une fibrose des cicatrices وكاع بصح تكون c'est dû à une inflammation هنا عندنا une fibrose ça n'est pas dû à une inflammation ou c'est toujours puisque une fibrose c'est une rétraction et toujours donc une rétraction t'as les cordages etc et غادي تعطينا une limitation des mouvements et matière تعطينا une insuffisance mitrale le même schéma donc les cordages ou la même les valves غادي يقولنا تولي عندهم une rétraction c'est dû à une fibrose non inflammatoire تعطينا une limitation des mouvements كل واحد يجبد على جهه et puis تعطينا une insuffisance mitrale. Donc on continue avec les étiologies aiguës. Normalement comme la chronique. Donc les étiologies aiguës, la première il y a les étiologies infectieuses. C'est surtout l'endocardite infectieuse et puisque c'est une inflammation, donc c'est une inflammation très très grave. Elle va engendrer la perforation de la valve. Donc قادر تجي هنا تتقبلنا la valve هنايا. Sinon قد تاني ديرنا la rupture des cordages. C'est une infection grave. تجي هنا تقبلنا لا فالف تجي هنا ديرنا الرupture تاع لي كورداج كل وحده منهم غادي par un mécanisme ou par type de mécanisme précis تعطينا l'insuffisance. Par exemple la perforation de la valve هنايا les mouvements ils sont normaux mais le flux غادي يكون كاين على les mouvements ils sont normaux c'est le type 1 d'accord في البرفوراسيون de la valve c'est le type 1 نقولنا les mouvements يكونوا normaux يعني les valves غادي يتحلوا يتبلعوا normalement شوالا غادي يكون كاين un flux du sang qui est anormal في la rupture تاع les cordages تكون عندنا exagération des mouvements علاه باسكو لي كورداج هادو ما يولوش كاع يشدوا الفالف هادي تولي تروح وتجي كيما تبغي elle est libre donc le sang يقدر يفوت normalement sans aucun problème. D'accord. Les deux, ils vont nous donner une insuffisance mitrale. هذه في تاع الرupture des cordages يعني هاي لا l'exagération ولا ما توليش قاعد تشدها ودونك يولوا libre ويولي يفوت الدم. Pour l'étiologie ischémique, ça peut donner une insuffisance mitrale aiguë, déjà par une inflammation qui va nous donner des séquelles. Les séquelles, la rétraction des cordages. Les cordages, le type 3, où le sang il fout normalement. D'accord. Ça fait l'ischémique plutôt aiguë, c'est pas le même mécanisme. Puisque donc c'est une ischémie. Ischémie, c'est quoi? Le sang mais suffisamment. لهذيك البلاصه اللي تكون عندها اون اسكيمي داكور وواحده من هاد البلايص اللي غادي يوصل لهم الدم هما باغ اكزومبل لي بيليي ولا لي كورداج داكور لي بيليي كون ما يوصلهمش الدم يتولي عندهم اون ديسفونكسيون لي كورداج لو كان ما يوصلهمش الدم قادره تصير لهم اون روبتور داكور اي سي لو تيب 2 toujours. Donc soit les piliers هادو هما اللي يتقطعوا ولا ما يولوش يخدموا soit les cordages يتقطعوا donc تولي عندنا une exagération des mouvements يعني les valves ولا les feuilles يطلعوا يهودوا كيما يبغوا يتحلوا يتبلعوا كيما يبغوا donc le sang قد يفوت librement et c'est une insuffisance mitrale. Pour l'étiologie traumatique, c'est surtout la chirurgie d'un rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral veut dire les valves يكونوا rétrécis بزاف يكونوا بلعين بزاف. Donc كي يجيو هنا يسقموا ils vont régler le problème غادي يحلوا لنا la valve. Donc يحلوها de façon exagérée تولي محلوله بزاف. Donc هنا ça va donner une insuffisance mitrale.
Sinon, la dernière étiologie, c'est la dysfonction aiguë de prothèse. Ce sont des malades qui ont déjà eu une valvulopathie. Donc, quand on a une valvulopathie, on a des prothèses. Parce qu'on va voir le traitement radical une prothèse. Donc, il y a des prothèses si la fonction est brutalement, ça va donner une insuffisance mitrale soudaine ou la brutale ou la aiguë. Voilà, donc on a terminé normalement. Il y a un petit QCM. Donc avant de dire le QCM, on va nous le بالخف نشوفوا les étiologies تاعنا باش ما ننساهمش. Voilà, donc classé selon organique, il y a une lésion. Fonctionnelle, il n'y a pas une lésion. Aigu c'est brutal, chronique c'est progressif. Donc moraha شدنا في les étiologies كاين chronique aigu, هذه هي la classification qu'on a بها. On a l'RRA sur le rhumatisme articulaire aigu, c'est une inflammation qui va donner des séquelles. Dégénérative, on a le sujet âgé parce que il y a une dégénération le tissu conjonctif fibroélastique ou la dystrophique عند le sujet jeune, mais quand on a excès le tissu conjonctif, tu as une élongation des cordages, on a la maladie de Barlow ou le prolapsus. On a ischémique راهي كاينه في الايغو ثاني mais هنايا c'est نفس الخدمه تاع l'inflammation, elle va donner des séquelles. Fonctionnel, il n'y a pas un problème في l'appareil valvulaire, mais le problème est le ventricule où l'anneau va trop dilaté et le sang va défouler normalement. Iatrogène, c'est les médicaments, donc les trois. Pour l'aigu infectieuse, c'est l'endocardite infectieuse. C'est une infection grave qui va toucher les valves ou les cordages ou des déchirures ou la perforation. Ischémique, par quel mécanisme? C'est toujours les piliers ou les cordages sont une rupture. Traumatique, c'est le traitement normalement quand le traitement le rétrécissement ou là la dysfonction aiguë de prothèse. La question, toutes les propositions suivantes peuvent constituer une étiologie de l'IM aigu, sauf deux. Donc l'endocardite infectieuse, la dissection aortique, cardiomyopathie hypertrophique obstructive, l'infarctus du myocarde, rupture de cordage, IM par dysfonction de prothèse. Donc les réponses fausses, il y a le B ou C, la dissection aortique ou les cardiomyopathie hypertrophique. Alors que l'endocardite, elle peut donner une insuffisance mitrale aiguë. L'infarctus téni, c'est une étiologie ischémique. La rupture de cordage, c'est le mécanisme le plus l'islam ou l'IM par dysfonction de prothèse. Voilà, on a terminé les étiologies. J'espère que c'était bénéfique. IMS, votre parcours vers la balance et la brillance.